तहज्जुद और ख्वाबों की दुनिया। ख्वाब, हकीकत और सजदे की वो रात। क्या आपने कभी ऐसा कोई ख्वाब देखा जो आपकी रूह तक उतर गया हो? ऐसा ख्वाब जो आपको याद रह जाए, जैसे वो आपने आँख से नहीं दिल से देखा हो, जैसे वो कोई बात हो, कोई इशारा हो रब की तरफ से। ख्वाब सिर्फ नींद की तस्वीर नहीं होते, कभी ये रोशन रास्ता होते हैं और कभी अंधेरों में एक सदा होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई ख्वाब देखा जिसकी ताबीर आपको फ़ौरन मिल गई हो, कुछ दिनों में मिली हो, जल्दी मिली हो, और जैसा ख्वाब आपने देखा वैसी ही ताबीर मिली हो? लेकिन सवाल ये है, क्या हर किसी को ऐसे ख्वाब आते हैं? ये ख्वाबों की दुनिया में जाने के लिए भी कोई ख़ास दरवाज़ा होता है। चलिए आज उस राज पर बात करते हैं। सच्चा ख्वाब हर किसी को नहीं आता। ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए रूह का पाक होना ज़रूरी है, मगर सवाल ये है कि रूह पाकीज़ा कैसे होती है? जब इंसान सच बोलने लगे, दिल में हसद, बोझ और दुनिया की मोहब्बत कम हो, जब बदन पाक हो, खाना हलाल हो, दिल साफ हो, और सबसे बढ़कर जब इंसान अल्लाह की कुर्बत चाहे, तब रूह के पर्दे हटने लगते हैं और वो उस आसमानी दुनिया से आशना होने लगती है, जहाँ ख्वाब सिर्फ ख्याल नहीं होते बल्कि हकीकत बनकर आते हैं। जो रूह रब को सच्चे दिल से चाहती है, वो खुद ब खुद रात की तन्हाई में जागने लगती है। पहले नींद कम लगती है, फिर दिल रात को बेचैन होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान तहज्जुद की तरफ माइल होने लगता है और फिर एक दिन सजदे में उसकी रूह रब से हम कलाम हो जाती है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रात की इबादत मोमिन के चेहरे को रोशन और दिल को नरम कर देती है। यही नरम दिल रब के इशारे समझने लगता है ख्वाबों के ज़रिए। तहज्जुद गुज़ार सिर्फ रात को इबादत नहीं करता, वो अपनी रूह को बेदार करता है, और जब वो थक कर सो जाता है तो उसकी रूह जागती रहती है और ख्वाब में रब से बात करती है। ऐसे ख्वाब मुख्तसर होते हैं, बिखरे हुए नहीं होते और दिल में गहराई से नक्श हो जाते हैं। यानी इंसान उन ख्वाबों को भूल नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे वो किसी ने सामने आकर दिखाया हो और वो बरसों याद रहता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बंदा वज़ू के साथ ज़िक्र इलाही करते हुए सोता है तो उसकी रूह मलकूत में जाती है और वहाँ जो देखती है वो ख्वाब में ज़ाहिर होता है। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, तहज्जुद गुज़ारों के ख्वाब सच्चे होते हैं क्योंकि वो नींद में भी रब से जुड़े होते हैं। क्या आप तहज्जुद पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो क्या आपने कभी कोई ऐसा ख्वाब देखा है जो सच्चा साबित हुआ हो? क्या वो ख्वाब मुख्तसर था? क्या वो ख्वाब आज तक आपको याद है? कितने दिनों के बाद आपको उसकी ताबीर मिली? और अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ते फिर भी क्या आपने कभी कोई ऐसा ख्वाब देखा है जो आप आज तक भूल ना पाए हों? क्या वो ख्वाब वाकई कोई पैगाम लगता है? क्या आपने कभी दिल से चाहा कि उसकी ताबीर आपको रब खुद समझा दे? अपनी सोच, ख्वाब, तजर्बा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपकी बात किसी और के दिल की आँख खोल दे। और तहज्जुद सिर्फ एक सजदा नहीं, ये एक दरवाज़ा है रूह के बुलंद होने का और ख्वाब की हकीकत बनने का। जब आप तहज्जुद में रोते हैं तो अल्लाह ताला ख्वाबों के ज़रिए आपको जवाब देता है, आपको मुस्कुराहटें अता करता है। ख्वाब जो लफ्ज़ों से नहीं रोशनी से बोला जाता है। अगर आज की रात आप सच्चे ख्वाब देखना चाहते हैं तो सिर्फ ये कीजिए, अपने दिल को रब के लिए खालिस कीजिए और रात को बावुज़ू होकर सोएं, तहज्जुद पढ़ के सोएं। अल्लाह ताला की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, क्योंकि तहज्जुद
گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور استغفار پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور استغفار پڑھنے کا بہترین وقت تہجد ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جب نیت خالص ہو جاتی ہے، روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، تو انسان کو صرف خواب ہی نہیں بلکہ اپنی باتوں کے، اپنی الجھنوں کے جواب بیٹھے بٹھائے مل جاتے ہیں۔ اس کا ذہن حقائق کی طرف چلا جاتا ہے، جسے ہم عام طور پر چھٹی حس کہتے ہیں کہ ہماری چھٹی حس جو ہے یہ بتا رہی ہے، ہماری چھٹی حس ہمیں وہ بتا رہی ہے۔ تو یہ چھٹی حس جو ہے انتہائی تیزی سے کام کرنے لگتی ہے۔ وہ جو چیزیں ہمیں الجھا رہی ہوتی ہیں، جن چیزوں کے ہمیں جواب چاہیے ہوتے ہیں، وہ ہمیں خود بخود مل جاتے ہیں، خود بخود ہمیں اس چیز کے اشارے مل جاتے ہیں۔ اور یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، یہ صرف آنکھوں سے نہیں دیکھے جاتے، خواب دل کے حال سے بنتے ہیں۔ اگر دل الجھا ہو، اگر دماغ بوجھل ہو، اگر نیند بے قرار ہو، تو خواب بھی بکھرے، الجھے اور بے ربط ہوتے ہیں۔ لیکن جب دل سکون میں ہو، دل پاک ہو، مطمئن ہو، جب سجدے نے دل کو نرم کر دیا ہو، تو پھر خواب بھی ایک دعا کا جواب بن جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کوئی بات دل میں تھی، آپ نے کسی کو نہیں بتائی، اور خواب میں رب نے اسی بات کا کوئی اشارہ دے دیا؟ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب دعا، دل، سجدہ اور خواب سب ایک ہی روحانی زنجیر بن جاتے ہیں۔ سچے خواب صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں مگر اس کی تعبیر ہمیں فوراً نہیں ملتی۔ تو کیا یہ خواب ضائع ہو گیا؟ نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض خواب کی تعبیر فوراً ملتی ہے اور بعض خوابوں کی تعبیر سالوں بعد ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ وقت، دعا اور آزمائش اس کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کبھی خواب آیا اور وہ یاد رہ گیا تو صبر کیجئے، دعا کرتے رہیے اور دیکھیے رب کب اس کا مفہوم آپ کے دل میں اتارتا ہے۔ اور جو یہ خواب ہوتے ہیں نا، انہیں ہر کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ہی زیادہ اللہ کے جو قرب والے بندے ہیں، جو بندے حسد، کینہ، بغض سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان سے خواب اپنے بیان کریں، ہر کسی سے بیان نہ کیا کریں۔ اور کوشش کریں کہ خواب کو خود تک رکھیں اور اس کی تعبیر کا جو ہے انتظار کیجیے کہ آپ کو اس کی تعبیر کیسے ملتی ہے۔ تو ہر خواب ہر کسی کو بتانے والا نہیں ہوتا۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کی پریشانیوں کو اپنی شان کریمی سے دور فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں اپنا خاص قرب عطا فرمائے، اور ہمیں فرائض کے ساتھ نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تہجد گزار بنائے، ایسا تہجد گزار بنائے جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔